Pozdrav ekipa, evo zapratite ako već niste, za još dobrih stvari. Danas popravljamo struju u traktoru. Da bi to uspješno napravili, moramo imati dijagram i znati princip rada. Ovaj talijanski stator je specifičan jer nema klasične tri jednake faze. Jedna faza ima gotovo dvostruko odstupanje od drugih. To znači da standardna mjerenja mogu zavarati ako se ne provjeri svaka faza zasebno. U prvoj fazi smo zamijenili žice na statoru, onima od 1,5 mm radi pouzdanosti. Zatim provjeravamo probija li koja faza na masu. Zatim mjerimo napon između faza AB, AC i BC. Naravno, to radimo kad je traktor upaljen. Na lijevoj strani reglera dolaze tri faze statora, a na desnoj su plus baterije kontakt brava i svjetla. Sve komponente pripremam sa stopicama i lemljenjem za siguran spoj. Nakon spajanja instalacije, regler je montiran. Sada provjeravam punjenje na 1000 okretaja. Na 1500 okretaja sustav punjenja radi ispravno. Punjenje baterije na traktoru je uspješno popravljeno.